हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं शाहीनों के शहर सरगोदा में और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च नूरी गेट सरगोदा। तो आइए इस तारीखी चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में सरगोदा शहर में नूरी गेट का करीब यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च 1929 में तामीर किया गया। ये वो अहद है जिस दौर में बेशुमार एंग्लिकन चर्चेस तामीर किए गए। इस दौर में ना सिर्फ एंग्लिकन चर्चेस की तामीर यकीनी बनाई गई बल्कि बेशुमार प्रेस्बिटेरियन चर्चेस भी बनाए गए। आमतौर पर प्रेस्बिटेरियन चर्चेस उन इलाकों में बनाए गए जहाँ पे एंग्लिकन चर्चेस ना होने के बराबर थे, जैसे कि साउथ पंजाब में साहिवाल से आगे विहाड़ी या बुरेवाल या दीगर इलाकों में देखें तो वहाँ पे एंग्लिकन चर्चेस मौजूद नहीं हैं, जहाँ पे प्रेस्बिटेरियन चर्चेस अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह सरगोदा में एंग्लिकन चर्चेस ना होने के बराबर हैं। तो उस दौरे हुकूमत में 1929 में ये खूबसूरत चर्च तामीर किया गया। अगर आप इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये गॉथिक स्टाइल में बनाया गया खूबसूरत नमूना है। इसमें मौजूद खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस आज भी उसी तरह खूबसूरती से खड़ी हैं। और अगर आप इन आर्चेस की तादाद को देखें तो ये 3 की तादाद में आर्चेस बनाई गई, जो कि ट्रिनिटी का यानी कि मसीही मजहब का एक बेसिक फाउंडेशन जो कि तसलीस है। उसके अलावा अगर आप इसकी ओरिएंटेशन की बात करें, जैसे कि एंग्लिकन चर्चेस ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में बनाए जाते थे, ये चर्च नॉर्थ टू साउथ की ओरिएंटेशन में बनाया गया। और अगर आप इसका बर्ड आई व्यू से जायजा लें तो आपको ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देगा। इसकी ऑल्टर जुनूबी तरफ बनाई गई जबकि इसका फसाड शुमाली जानिब बनाया गया, जहां पे इसका सदर दरवाज़ा भी है। इसके सदर दरवाजे के अलावा इसके दीगर 4 दाखिली दरवाजे हैं, जिनमें से 2 दरवाजे इसके आर्म्स में बनाए गए। इसके आर्म्स में भी आपको 3 आर्चेस दिखाई देंगी जो बड़ी नफासत से बनाई गई। अगेन ये क्रिश्चियन फेथ का एक खूबसूरत नमूना भी है। कुल मिला के इसके अगर दरवाज़ों की बात की जाए तो वो 5 दाखिली दरवाजे हैं। 5 का अदद अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो ये जीसस क्राइस्ट के उन 5 वूंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इस खूबसूरत इमारत में बनाए गए। उसके अलावा इसकी चारों जानिब आपको बेशुमार पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। पॉइंटेड आर्च न्यू गॉथिक कंस्ट्रक्शन का एक मेन एलिमेंट है। अगर हम अपने 2 हाथों को जोड़ें तो ये दुआया फॉर्म को जाहिर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसमें बनाई गई ये पॉइंटेड आर्चेस ये दिखाती हैं कि ये चर्च भी दुआया हालत में मौजूद है। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करें तो ये रेड ब्रिक से बनाया गया। सादा ईंट के साथ साथ इसमें बहुत ही खूबसूरत और नफीस ईंट भी बनाई गई जो कि ट्रिम्स और कर्व्स के साथ बनाई गई। जो ब्रिटिश इंडिया में बेशुमार चर्चेस बनाए गए, अमूमी तौर पर जहाँ पे चर्च बनाया जाता था उसके साथ ही ईंटों का भट्टा भी लगाया जाता था ताकि चर्च के लिए उन ईंटों को आसानी से दस्तयाब किया जा सके। और इस चर्च को बनाने के लिए भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने भट्टा लगाया होगा जो कि दीगर ऐसे चर्चेस को बनाने के लिए बनाया। अगर आप इसकी छत का जायजा लें तो क्रॉसी फॉर्म में ये खूबसूरत गैल्वनाइज्ड शीट में ये बनाई गई पिच्ड रूफ है जो कि टिल्टेड फॉर्म में बनाई गई। और ये ना सिर्फ खूबसूरती को जाहिर करता है बल्कि ये वेस्टर्न आर्किटेक्चर स्टाइल को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि बेशुमार पाकिस्तान में और ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए चर्चेस में ये रूफ बनाई गई। और इसके अलावा अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें तो इसकी ऑल्टर जुनूबी जानिब बनाई गई जिसकी साथ में एक वाइडर ग्राउंड भी मौजूद है। अगर आप बर्ड आई व्यू से देखें तो इसके इर्द गिर्द आपको बहुत ही खूबसूरत पौधे और दरख्त नजर आएंगे जो कि इसके हुस्न को और ज़्यादा दोबाला कर देते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ यूपी चर्च सरगोदा के फसाड के बिल्कुल सामने। फसाड ना सिर्फ चर्च की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि इसका ताल्लुक उसके थियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट से भी होता है। और अगर आप इसके फसाड को देखें तो ये शुमाली जानिब बनाया गया इंतहाई दिलकश और खूबसूरत कंस्ट्रक्शनल स्टाइल है।
اور اگر آپ اس کے فرنٹ پہ دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ٹاور بنایا گیا جو کہ اس کے نارتھیکس میں ایرکٹ کیا گیا. اس کے سامنے بہت ہی دلکش پوائنٹڈ آرچ بنائی گئی جس میں ہمیں ایک خاص پیٹرن دکھائی دیتا ہے جو کہ چیس پیٹرن ہے. یہ اس وقت کا ایک دیدہ زیب پیٹرن ہے جو دیگر بلڈنگز میں بھی بنایا گیا. اور اگر آپ اس کے نارتھیکس میں دیکھیں تو آپ کو پوائنٹڈ آرچ کے اوپر ایک کلام مقدس کی آیت بھی دکھائی دے گی جو کہ انجیل مقدس کا کتبہ ہے کہ راستہ میں ہوں، جو کہ جیسس کرائسٹ نے اپنے الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے. اگر آپ اس کے خوبصورت ٹاور کو دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو 3 پوائنٹڈ آرچز دکھائی دیں گی جو کہ اس کے چاروں جانب بنائے گئے. اس کی کنسٹرکشنل فارم 4 کارنر کی فارم میں بنائی گئی جو کہ اناجیل اربع یا 4 گاسپلز کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کا فیس انتہائی دلکش ہے. یہ ٹاور باقی چرچز کے بنائے گئے ٹاور سے ہمیں سائز میں کم لگتا ہے، لیکن اس کی سگنیفیکنس بالکل اتنی ہی ہے جتنا اہم یہ چرچ ہے یا جتنی اہم کوئی بھی چرچ کی بلڈنگ ہونی چاہیے. ویورز، جیسے ہی ہم اس خوبصورت چرچ کے شمالی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اس کا آرچ میں بنایا گیا خوبصورت ڈور انتہائی دلکش ہے جو کہ پوائنٹڈ آرچ میں کاو کیا گیا، اور اس کی اوپری سطح پر آپ کو خوبصورت اور دلکش رنگ بھی دکھائی دیں گے. اور جیسے ہی آپ اس کے انٹرنل چیمبر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو روحانیت اور سکون کا احساس ہوتا ہے، چونکہ یہ خوبصورت اور تاریخی عبادت گاہ ہے جس میں آتے ہی آپ کو ایسا ایمبینس ملتا ہے جو کہ آپ کی عبادت کی تازگی کو بڑھاتا ہے. اور اگر آپ اس کی سائڈز پہ دیکھیں تو آپ کو اس کے سینٹرل چیمبر میں بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب لکڑی کے بنائے گئے خوبصورت بینچز بھی دکھائی دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کے انٹرنل چیمبر کو دیکھیں تو اس کی والز پہ ہمیں ٹائلنگ نظر آئے گی جو کہ اس چرچ کو محفوظ کرنے کے لیے اس چرچ کی مینجمنٹ نے یہاں پہ لگایا. جیسا کہ کچھ سال پہلے یہ چرچ ابینڈنڈ تھا، کچھ ایسے لوگوں نے اس کی بلڈنگ کو مخدوش حالت میں کر دیا، اور موجودہ مینجمنٹ نے اس چرچ کی اس حالت کو بحال کیا، اس کو پرزرو کیا، اور کئی ایسی جگہوں پہ اس کو انٹرونشن کے پروسیس میں سے بھی گزرنا پڑا چونکہ اس کی بلڈنگ انتہائی پرانی ہے. اور آئندہ کچھ سالوں میں لگ بھگ 2028 میں اس کی سینیٹینیل سیریمونی منائی جائے گی جو کہ اس کے 100 سال پورے ہونے کے بعد منائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کے پوائنٹڈ ونڈوز کو دیکھیں تو اس کی دونوں جانب آپ کو 3 پوائنٹڈ ونڈوز دکھائی دیں گی جو کہ ایک نیو گوتھک طرز پر بنائے گئے گرجا گھر کا ایک خوبصورت ایلیمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے چیمبر میں دونوں جانب لکڑی کے دروازے بھی ایرکٹ کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ ان دروازوں کی اوپری سطح کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو خاص کلرز دکھائی دیں گے جس میں گرین، گولڈن اور ریڈ کلر ہے. یہ تینوں کلرز ایسے کلرز ہیں جو چرچ کی لٹرجی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور ان کی اپنی سگنیفیکنس ہے. جس طرح چرچز کے سیزنز ہیں، یہ مختلف سیزنز میں یہ کلرز استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی جو سگنیفیکنس ہے وہ چرچ کے پریسٹ کے سٹولز کے ساتھ بھی ریزمبل کرتی ہے. لوگ یہاں پہ نہ صرف بینچ پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں بلکہ ان کو فلور پہ بیٹھنا بھی انتہائی دلکش لگتا ہے، چونکہ جتنا انسان زمین کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی خدا تعالیٰ کی ذات کے قریب بھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اور اس گرجا گھر میں لگ بھگ 400 سے 450 کے قریب لوگ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے اپنے لیے برکات مانگتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو تعلق اپنے چرچ کے ساتھ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور میں یوتھ کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوں اور میری جو تعلیم ہے وہ M.Com ہے، اور میں بیکن ہاؤس اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہا ہوں. اور یہاں پر چرچ میں جب ہم اپنے آپ کو افیلیٹ کرتے ہیں
تو ہم یہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ہم ایک اچھے شہری بنتے ہیں، ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے اور ہم یہاں سے بہت اچھی جگہوں پر ہم تعینات ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم لوگ کسی چھوٹی جگہ پہ تعینات ہوں۔ بینگ اے کرسچن یا بینگ اے پاکستانی، ہم لوگ اس وقت بہت اچھے عہدوں پر فائز ہیں اور ہم امید کرتے ہیں، اور میرا یہ پیغام ہے یوتھ کو کہ اپنے چرچ کے ساتھ افیلیٹ ہوں، اور جہاں سے آپ کو دینی تعلیم بھی ملتی ہے، آپ کو دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ڈسکور پاکستان کا کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں کے خوبصورت چرچز ہمیں دکھائے۔ ان کے شکر گزار ہیں کہ آج وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اس تاریخی چرچ کو آپ سب کے سامنے پیش کیا۔ میں ایف ایس سی کر رہی ہوں اور میں انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ میں انجینئر اس وجہ سے بننا چاہتی ہوں، ایک تو یہ میرا شوق ہے، دوسرا میں جو میں اپنے آس پاس چرچز دیکھتی ہوں ان کو میں مزید بہتر کرنا چاہتی ہوں۔ جو پرانے سٹائلز ہیں چرچز کے ان کو میں مزید اس نئے دور میں مزید ایسے ہی سٹائل میں چرچز بنانا چاہتی ہوں۔ یہی میرا ایمبیشن ہے اور یہی میں آگے جا کے کرنا چاہتی ہوں، جو کہ پوری کلیسیا کے لیے اور میری فیملی کے لیے بھی باعث برکت ٹھہرے۔ میں یو پی چرچ سرگودا سے تعلق رکھتی ہوں اور میں اس چرچ کی ریگولر ممبر ہوں، اور میرا ایمبیشن ہے ڈاکٹر بننے کا، اور وہ میں نے اس چرچ سے کیری کیا ہے کیونکہ مطلب چرچ ہمیں تمام قسم کی خدمات کا بتاتا ہے، تو اس وجہ سے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اس خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ میری تعلیم و تربیت اسی چرچ میں ہوئی ہے اور میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو پی چرچ نوری گیٹ میں ہی ہم سرو کر رہے ہیں، ایز اے گٹارسٹ میں پلے کر رہا ہوں۔ اور میرا جو پیغام ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے کہ جو بھی چرچز ہیں جو خستہ حالت میں ہیں اور جن کو رینوویشن کی ضرورت ہے ان کی رینوویشن کروائی جائے۔ ڈسکور پاکستان نے جو ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکیں، اور یہ ہمارے فیس کو جو ہے پوری دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی چرچز ہیں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ میں پاسٹر صاحب کی اہلیہ ہوں، شانہ بشانہ ان کے کام کر رہی ہوں، اور اسی طرح میں خواتین کی کونسلنگ بھی کرتی ہوں، ان کے ازدواجی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی کونسلنگ کرتی ہوں۔ اسی طرح میں بچیوں کے لیے بھی یہ کام کر رہی ہوں۔ 8 سال سے ہمارے یہاں چرچ کی طرف سے یہ سلائی سینٹر کا آغاز ہوا ہے، اور اس طرح بچیاں جو ہیں وہ سلائی کا کام سیکھ کے اپنے لیے وہ روزی کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کلیسیا کی ماں ہونے کی حیثیت سے میں کوشش کرتی ہوں کہ تمام بچیوں کی رہنمائی کروں اور وہ اپنی زندگی کو اچھے طور سے گزار سکیں۔ یہ کوائر لیڈر بھی ہوں، اور تاکہ کوائر میں بھی اپنی بچیوں کی رہنمائی کرتی ہوں تاکہ وہ اچھے طور سے پرستش میں آگے بڑھ سکیں۔ آخر میں ڈسکور پاکستان اور ان کی ٹیم کا بے حد شکر گزاری کرتی ہوں، اور ان کے سربراہ کا جو کہ یہاں پہ آئے اور ہمارے چرچ کو آنر دیا۔ 1966 سے میرے والد پادری بی ایم اختر یہاں پر بطور پادری خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر خداوند نے یہ ذمہ داری مجھے عطا کی ہے۔ اس چرچ کی پراپرٹی جو تھی یہ 1928 میں خریدی گئی، مشنری جو تھے اس وقت کے انہوں نے یہ ساری پرچیز کی۔ اس کے بعد 1929 میں یہ چرچ جو ہے تعمیر ہوا۔ ہمارا انڈیپینڈنٹ چرچ ہے، اور ہم ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر اپنے چرچ انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس چرچ کو ہم چلاتے ہیں۔ یہاں یہ کلیسیا تو بہت بڑی ہے، یہاں پہلے تو سب سے قریب جو آبادی ہے ہماری کرسچن یہ نوری گیٹ بستی کی ہے، اور اس کے ساتھ حمید ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ صحافی کالونی ہے، اس کے ساتھ کرسچن ٹاؤن ہے، اور شہر سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور عبادت کے لیے تو سب کے لیے چرچ کھلا ہے، جہاں سے بھی کوئی آئے آ کر عبادت کر سکتا ہے، خدا ان کا نام لے سکتا ہے۔ اور ہمارے چرچ میں تقریباً 350 سے لے کر 400 کے قریب جو ہے ہر اتوار کو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں
मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। इसके अलावा क्लरिकल स्टाफ में भी हमारे कलीसिया के लोग मौजूद हैं। आर्मी से भी, कैंट से भी लोग आते हैं, वो भी मुख्तलिफ पोस्टों पर तैनात हैं। शुरू में तो मैं बतौर म्यूनसिपल ऑफिसर फिनांस TMA खुशाब से रिटायर हुआ था और उसके बाद दौरान सर्विस ही मैंने ला कर लिया था और आजकल खुदा के फजल से हाई कोर्ट का लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। खुदा का शुक्र है कि मैं डिस्ट्रिक्ट इंटरफेथ हारमनी कमेटी का मैं बाकायदा मेंबर हूँ। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है पास्टर्स का, तो उसमें हम हर दफ़ा जब मुहर्रम होता है उनके वहाँ पर जाते हैं, इमाम बारगाहों में उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारी कोई ज़रूरत है तो हमें बताएं। बड़े खुश होते हैं वो। फिर ऐसे ही वो क्रिसमस के दिनों में वो हमारे पास भी आते हैं। और इसी तरह ईद मिलादुल नबी जो थी उसमें भी हमने जाकर उनसे पूछा कि हमारी कोई ज़रूरत, कोई ज़िम्मेदारी है तो हमें बताया जाए। यानी इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि तमाम मज़ाहब जो है मिल कर चलें। तमाम सरगोदा में इतना अमन है क्योंकि तमाम जो मज़हब के लोग हैं इंटरफेथ हारमनी का मुजाहरा करते हैं। हमने इसके रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू किया। इस चर्च की हालत ऐसी बन गई कि ज़मीन में दरारें, फर्श में दरारें पड़ गई। ये दीवारें जो हैं आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, इसमें हाथ घुस जाते थे, इतने गैप्स पड़ चुके थे और बिल्कुल खंडर बन चुका था। उस 10 साल में जितना अरसा ये दूसरे ग्रुप्स के हवाले रहा और फिर खुदा ने इसे हमें वापस अदालत के ज़रिए से, कोर्ट के ज़रिए से हमें दिया। ये खुदा उनकी ख़ास मेहरबानी हम समझते हैं। सारी कलीसिया जानती है कि कैसे हमने यहाँ पर इकट्ठे होकर एक बयानिया जारी किया कि आज के बाद इस चर्च की रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू होगा और ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली और वो उसमें खुदा ने मुझे कामयाबी दी। और आज ये सरगोदा के सफ़र अव्वल जो चर्चेज़ हैं उनमें से एक चर्च है। डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा ये इनका जो है काम है। इन्होंने वो चीज़ें दिखाई हैं कौम को, दुनिया को, जो कभी भी कोई देख नहीं सकता था। और जितने पुराने चर्चेज़ हैं उनको ओरिजिनल हालत में इन्होंने दिखाया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यूपी चर्च में भी सारे डिस्कवर पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं और उनकी कोशिशों काविशों से आज हमारा ये चर्च भी जो है पूरी दुनिया में नुमाया हो रहा है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत यूपी चर्च के सेंट्रल चेंबर के बिल्कुल मरकज़ में और मेरे ऊपर आप बड़ी खूबसूरती से इस चर्च की छत को देख सकते हैं। इस चर्च की छत की सबसे मुनफरिद बात यह है कि ये अपने अंदाज की वाहिद छत है जो आज से पहले हमने किसी और चर्च में नहीं देखी। बेशुमार ऐसे चर्चेस में हमने फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी छतों को देखा और उसका इंटरनल डेक भी देखा, जबकि इस खूबसूरत चर्च की ये छत दिलकश भी है और अपनी मिसाल आप भी है। इसका इंटरनल डेक खूबसूरत सीलिंग पर मबनी है जो कि सारी की सारी लकड़ी की बनाई गई है। इसकी एक और खूबसूरत बात यह है कि इसकी इंटरनल सीलिंग और आउटर पिच के दरमियान लगभग 10 फीट का फासला है और ये फासला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि या तो सर्द इलाकों में इसको बनाया जाता है या हद से ज़्यादा गर्म इलाकों में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इंटरनल चेंबर का टेम्परेचर इंसुलेटेड रहे और चर्च में बैठने वाले इबादत गुजार आसानी से उस इबादत की फेस्टिविटी को या अपनी उन रिचुअल्स को पूरा कर सकें। इस चर्च की सारी छत जो कि इसके आर्म्स और इसके सेंट्रल चेंबर से लेके ये लकड़ी की बनाई गई। इससे पहले हमने ना तो ये किसी और प्रेस्बिटेरियन चर्च में देखी, ना ही एंग्लिकन चर्चेस में और ना ही किसी रोमन कैथोलिक चर्च में ये छत हमें देखने को मिली और ये इस चर्च का खासा है और इस चर्च की खूबसूरती को और भी बढ़ाती है। अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के मरकज़ी हिस्से में। इस चर्च को मरकज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप एरियल व्यू से देखें तो आपको ये क्रॉस की फॉर्म में दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह चर्च के इंटरनल चेंबर में भी आपको ये क्रॉस की यानी कि सलीब की शक्ल में दिखाई देगा। इसके 2 कुशादा और वसी आर्म्स हैं जो कि इसके इंटरनल चेंबर के दोनों जानिब बनाए गए। इसके लेफ्ट आर्म में डीकनेसेस और दीगर एल्डर्स बैठते हैं, जबकि इसके ऑल्टर के राइट आर्म में
यहाँ की क्वायर हमदो-सना के हिम्स और गीत गाते हैं। चूँकि हमदो-सना चर्च की इबादत का एक अहम हिस्सा होता है, सो क्वायर खुसूसी तौर पे वही लिटर्जिकल गीत और हिम्स गाते हैं जो कि इबादत का एक अहम हिस्सा होता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत और तारीखी चर्च की दीदा ज़ेब ऑल्टर के बिल्कुल सामने, और इसकी लितूरियाई इबादत की तरतीब भी प्रेस्बिटेरियन लिटर्जी के मुताबिक कंडक्ट की जाती है। जैसा कि आप इसकी दाहिनी तरफ देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत और लकड़ी में बनाया गया एलिवेटेड फॉर्म में आपको पुलपिट दिखाई देगा। चर्च में पुलपिट या मिंबर इसलिए रखा जाता है कि प्रीस्ट वहाँ पे खड़े होकर इबादत गुजारों के सामने किताब मुक़द्दस में से हिदायत के लिए कलाम शेयर कर सकें, जिसको सरमन भी कहा जाता है। और ख़ासकर अगर आप इसकी ऑल्टर को देखें तो इसका ऑल्टर टेबल बहुत ही सादगी से बनाया गया है, और जैसा कि हमने दीगर प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में देखा कि उनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही सादा होता है। ऑल्टर टेबल के पिछली जानिब प्रीस्ट तशरीफ़ रखते हैं, और प्रीस्ट की कुर्सी भी इस ऑल्टर की पिछली जानिब रखी गई है, जहाँ पे यहाँ के सीनियर प्रीस्ट विराजमान होते हैं, और उसकी दोनों जानिब आप दीगर 2 और कुर्सियाँ देखते हैं जो कि मुआवन पादरी साहिबान के लिए रखी जाती हैं, जो वहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ अगर आप देखें इसकी पिछली जानिब आपको एक पर्दा दिखाई देगा। ये पर्दा उस हैकल को मुनक्स करता है जो ख़ासकर ओल्ड टेस्टामेंट में हैकल सुलेमानी में हमें मंजरनामा दिखाया गया है। इसकी पिछली जानिब एक पाक तरीन मकाम हुआ करता था, जबकि चर्च में उसकी फॉर्मेशन ऐसे है कि फर्स्ट ऑल्टर के साथ उसको हाई ऑल्टर के साथ ऐसे मर्ज किया गया है कि जितनी भी रसूमात जो क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जो साक्रामेंट्स हैं इसी ऑल्टर टेबल पे उनको कंडक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और उसके साथ ही कर्टन के ऊपर आप देखें तो आपको एक क्रॉस दिखाई देगा जो कि एम्प्टी क्रॉस है। और इसकी ऑल्टर की एक और ख़ास बात यह है कि इसके ऊपरी डेक को आप देखें तो इसका इंटरनल चेंबर और इसका डेक जो है उसकी रूफ एक ही सम में बनाई गई, जो कि सदर दरवाजे से लेके इसकी ऑल्टर की छत तक एक ही बराबर की फॉर्म में बनाए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि खुदा की ज़ात तमाम इंसानों को बग़ैर किसी रंग, नस्ल या अकीदे के बराबर प्यार करती है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च सरगोदा पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस तारीखी और आला तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।